বেরিয়ে যাচ্ছি এখন 10টা বাজে प्राय सैटरडे नाइट। मोहम्मद सामी के बारे में क्या बोलना चाहते हो भाई साहब? क्या बोले? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ रियाज। हाँ कहाँ पर रहते हो? यूपी। यहाँ पे यहाँ तो बस घूमने आते। यहाँ पे कहाँ पर रहते हो? यही धर्मतला। धर्मतला। जी धर्मतला। वाह ठीक है, एंजॉय करो, एंजॉय करते हैं। फिर से मुलाकात होगा। और मेरा तुमने सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर लाइक करेगा। ठीक है। नाइस टू मीट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चले যাচ্ছি ইডেন গার্ডেন থেকে 10টা বাজে। আইকনিক স্টেডিয়াম, এখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি 10টা বাজে। থ্যাংক ইউ। इधर आ। कहाँ? মোহাম্মদ সামি কোথায় গো ভাই? মোহাম্মদ সামি যাই না। হ্যাঁ আমি মোহাম্মদ সামি, আমি দেখতে ওইখানে আছে, ওই দিকে দেখো, ওই দিকটা। হ্যাঁ বলে আসবে না আবার? আজ শেষের দিকে কখন আসবে? একটু ক পর। বল করেছে? কবার? জানি না। হ্যাঁ ঠিক আছে। একশো রান হয়েছে 100। SRT কি না কোন টিম? আমি জানি না। ও ঠিক আছে, SRT। এখন 9টা 52 বাজে, বেরিয়ে যাই। একটুখানির জন্য 4 হলো। 100 রান করে হয়েছে 104। SRT নেমে যাচ্ছি। SRT 104 মারলো, এই নেমে গেলাম। মোহাম্মদ সামি বল দেখেছি, লাস্ট ওকে দেখে বেরিয়ে গেলাম, এই নামছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই জন্য ও 10-15 মিনিট থ্যাংক ইউ। এই বেরিয়ে আসছি।